Laki na nga ng pondo ko dyan, no? 1-3. Ewan, sino ba nandyan? Di ako Yun na, si pumpasok Alex. dyan eh. Tangina yung BMR, oh. 20 FPS ang puta. Sa loob na kayo. Ano war na yun? Si W. W. Lalaro ka, Lex? Oh yeah, okay na. Sige. Okay na yung PC mo? Oh, nakahiram, pinahiram muna ako temporary. Motherboard? Bukas Yun na. paldo! Wala ka, utang nga. Yeah. Bilang yun, hindi farma mo na lang. Mapaparma mo naman yan eh. Basic yun. Oh, Chay, kunin mo si Eli, Chay. Doon muna si Eli Okay na, sa'yo. Chay. Salay kayo. Okay na headset mo siya. Kailangan lang yan din si Ellie pag wala si Alex. Ang pangit ng boses mo. Kahit pangit yung headset ko. Oh, Eli, punta ka doon. Punta ka doon Yabang ang kay puta. Buchay. Inang to. Tawara mo na lang, Chay. Pinangakuha ko na ng top 1 yan, Chay. Sinabi ko may isa to sa weekly. Tigil ba yung Weekly. Sally? Ano ka ba? Pares na Talaga kayo may to, walang burat yun. patawad. Oh. Tigil talaga buhay yun. Ay, ano ba yun? Yung si Owa, oh. Ganito. Hindi okay na ito. Kitang yun. Kailangan pa ba ng ano dito? Apak tayo mid, kaibigan. Di ba, report ka boy, kung saan papasok Apak boy. tayo mid, kaibigan. Apak tayo mid, apak mid. 3-2 pasok, kaibigan. Start recording muna kayo, kaibigan, ha? Gago Start si ano may, recording. si ano may gamit pre. Nung Kobe pre, si Pakam pre. Diba may kami Sikat. headset? Ano yan boy? Si Pakap? Gigil din yan? Gago, mas malala yan. Oo. Compress muna dito. Compress lang, kaibigan. Patayin yun, oh. Pumasok ko yung Pinoy pre, ha? Right pre. Compress na. And 3, 2... Asan may na-DC sa atin? May Pinoy Kuya right. Josh, 3-2 pa right. Tsaka Kuya nandun din Josh, gamit ni na-DC pre. ka. Pa-right. Pwede na, hitable na. Ready one up. Balala, wala pa yung balala. Labas pa. Compress na dito. Kuya Josh? Na-DC si Kuya Josh. Okay, wala pa nakatapak pa. Papasok mid, gamit ni pre. Compress in 3, 2, 1, trap mid. Gamit ni Kuya wala pa, Josh. nasa labas pa balala sa enti pre. Mid. Oh. 2, 3, 2, 1 up. Tangin ng SP ang portal ang putang ng Pakap to. Ganyan talaga laruan yan, mga yan. Nakita lang ulit star pool eh. Naglip pa yung Pinoy pre. Compress muna. Hoy, putang ina nyo. May commander kayo, par. Gago, report Three. ko rin boy ah. 2, 1, trap palip na. MS ka Irene. Push. Tara, push tayo. 1 up. Okay, push nyo hanggang L2. Hanggang L2, kaibigan. Papapid yung J. Cole, pre. God. Tara, balik na. Palip tayo. Left muna, L1 muna, L1. Hey, Josh? Jordan, takbo. Okay, wala pa. Palabas pa. Compress. Okay, Josh. 3, 2, 1, tara baba. Balala pre, left pre ha, pumasok na. Pumasok na. 1 up. Ito muna, batayin nyo, boy. Compress dito, 6. Palabasin muna natin to. In 3, Ako na. 2, 1, tara, balik tayo left. Pinoy Ito, right left pre. and right. Ready, 1 up. What? Right. Sige, compress na. Yun na nga. Walang taas ang death mo, Chay. Plus 3 lang kasi yan eh. Sa'yo eh. Tanginang mo. Compress Okay. muna, compress. Nakatapak sa left side ha. Wala nakatapak. Compress muna. 3, 2, Pumasok na. compress lang. 8, Pumasok na left ha. 7, dito lang. 6, 5, 4, 3, left and right na. 2, 1, tornado up. Laban nyo. Hindi ako. Ano ba yan? Yeah, Ah, balita sa iya. Senti nocturnals right. Compress muna. Compress in 3, 2, 1, tara pa rin.
Wait lang, saan itong balala? Nandito pa sa labas. Ito, palabasin muna natin to. Wait lang, nasa labas pa, sa labas pa. Hindi Tara, pa, wala pa. rate na. Wait lang, wala pa. Ang balala. Right. Ready, one up. Emission nga to si boss. Compress dito. Compress. Okay, sa labas pa. Iyasa ka na ya. Emission. Nakatabak sa left, pre. Ang balala, pre. Yung sa muna, 3. 3, 2, 1, Pasok na, pre, tara, left, pre, baba. Kaya hindi balala, pre. Left pa. Makapal. Left na. Andyan din yung Pinoy, Left pre. and right na. Ready, one up. Lang boss. Nag-rate yung Okay, nocturnals. hitabol na, par. Sige, ubusin nyo. Sige, tara, balik left. Yeah, Josh? Ako ya. Okay, palagi na. Set, nakatapak ng right, set. Nakatapak ng right. Okay, compress and 3, 2, 1, tara, baba. Pumasok na ng right, pre, ah. Sige, right. 7, 6, 5, 4, dito lang, box. 3, 2, 1, si Kobe. One up. Yung Kobe. Puta man ko. Yung Kobe, ayun o, tumagos o. Nice one. Flashing sa labas, pre. Ay nako. Flashing sentinel sa balala. Tara, dito lang. Kaya nasa Compress labas dito, pa, par. pre. Wait lang, nasa labas pa. Compress. Nag-left yung party 3, ng 2, 1, tara, Kobe. baba. 7, Nag-left yung party ng Kobe, pre. 5. Basa kaya? Nasa Sakay. left din yung, ano, pre, yung Yamit, eh. Left. 4, Nag-right yung balala, pre, at 3, saka sentinels, ah. 2, 1, yung Kobe. One up. Yung Kobe, nasa gitna. Sali ako dito. Sige. Right balala, tsaka sentinels, pre. Sige, record mo ya. Okay. Okay, dito lang. Ako trabaho. Compress muna. Patay ulit yung Kobe. Compress muna lahat. Trabaho. Wawa. Compress. 3, 2, 1, tara baba. Saan yung Nagbitoy- balala? Nag-mid, right, pre. Right daw. Right. Nag-mid yung Pinoy, ah. Okay, Ayun, ready, one up. Pinoy Yamit, mid. Go, compress dito. Entry. 2, gagalaw tayo. Magpapamid tayo. 3, 2, 1, tara pamid. Okay, wala pa. Nasa labas pa, pre, ah. Sabihan ka tapagkaan. Wala pa. Flashing sila sa labas, eh, oh. Okay, dito lang sa macro ko. Okay, wala pa. Yun na wala sa atin. Wala pa, pre. Wala pa. Compress dito. Nag-right, pre. Nag-right. 3, 2, Ay, di, 1, tara baba. wala. Left. Oh, left. 7, Left na, 6. pumasok na left, ah. 5, 4, 3, 2, Uy, pabalala mo na. 1, tornado up. Sige, laban nyo. Laban nyo pa. Itong ina naman dapat tayo. Tayo na naman yung Kobe, ah. Pabalik-balik yung Kobe dito, ah. Compress macro ko. Nag-right, pre. Nakatapak sa right. 3, 2, 1, tara baba. Pumasok Paray na. tayo. Pumasok na, ah. Right. 7, 6, 5, Ang gumalaw Four. na. Kobe yun. 3, 2, Gago, taas na ng deaths. Ilan na deaths yan, Chay? 1 up. Tatlo. Sige, laban nyo. Yung Kobe ah. Kobe nasa gitna. Yung Kobe nasa gitna para. Yung Gago. Kobe nasa gitna. Hindi na-cancel yung token. Napata-death Yung din, Kobe Chay, ah. nasa gitna, ready one up. Tatlo lang dito. Yung Kobe nasa gitna par. Kobe, paanis ko lang ako sa gitna boy. Nakatabak na na left, pre, ah. O, Pinoy balala, pre, ah. Yun. Pumasok na, pre. Pumasok na left. Compre sa macro ko. Kabil nga kay Alfred. 3, 2, 1, tara baba. Andiyan din yung Pinoy, pre, ah. Sa left, pre, ah. Papasok Left din. na, hitabol na. Yung Ganekos, ready one up. Yamit timid. Ano kayo sa game? Tara, PL2, ready one up. Gago, pwede nyo atakunin yung Irom Zed. Kasi, Ha? 13 lang sila, pre. Sentinels, eh. Tang ina mo. Sayang points, gago. Oo, yung Ah. swill. Online yung swill ah. Nakisitaw. May Bigyan mo na lang gold City, ba pre. yun? Walang gold. Wait lang. 3, 2, 1, tara baba. Gago, Wait, yung points 1, sayang. tara pamid.
Bilan mo nga muna sitaw, may wanin ba yan? Yung Kobe, Sa red Kobe, one oh. up. Patay yun. Hindi pa tayo. Outing Para nyo muna, boy. Kobe Kala, tinignan ko rin yung attendance tong Sentinels eh. Kala ko 25 sila. Compress muna. Asan mo asok? Tao, kunin mo nga tao. 3, 2, 1, trap mid. Left. Nag-right yung Senti, pre. Senti tsaka Left pa Yamit. L2. Senti, Yamit, and Nocturnals. Tangina, sino yung nakita ko? Tangina mo, nasa yung cut pala. Tara, baba. Kago, na pala yung Kobe. Patay ka? Oo. R2. Compress muna sa R2. Tangina mo, isa lang yung nakikita ko. Sorry pa. 3, 2, 1, tara, baba. OT mo nga muna. Cover nyo muna Wala ako, pre. Kasi isang pindot lang eh. May 1 MP dyan, ano? Nasa right ha, nasa right. Balala, wait lang. Nakatapak pa. Sige, compress lang. Pumasok na ng right ha. 8, 7, 6, 5, left and right na, 4, May ano sa Three. gitna akyat. 2, 1 up. Sige, ubus nyo. Paubos ako. Sige, Paano OT ko muna? mo. Palalay ka. OT mo. Walang action set ha. Inswill ha. Sige, compress na macro ko. Compress in 3, 2, 1, tara baba. Nako dyan ng image. L Wala, lang tara ano. pa right. Hindi, bumalik ng right. Hindi, nasa mid. Balala, nasa mid. Pumasok na mid. May 1 up. Mid ha, balala. Tara, balik, mid, balik na. Balik. 3, 2, 1, tara, kita mid. Left and right na, hitabol na ata. Ready, 1 up. Sige, pareso nga ako, boy. Nareso ba? Hindi, pag naluwa. Tsaka ako remember. Nag-right yung ano, yung Sentinel tsaka yung party nila Kobe. Compress. Sige, compress lang. Meron pa. Yung Odin. Tapos ka. Okay, maluluwa. Lahat. Sige, dito lang. Pasok ko mid, boss. Okay, wala pa. Sa labas pa, pre. Gagi, anong ano nito? Yung lock. YG. Nag-right pre ha. Nag-right lahat pre ha. 3, 2, 1, tara, pa right na. Marami yan ha. Buo yan. Lahat yan, nandyan. Dito na, ready, 1 up. Tangina nyo, walang tumira par. The fuck, ready, 1 up. Herald na si 3, 2, Flor. 1, tara, par 2. Wala masyadong bantay ang Kobe ngayon, Chay. Malaan na yan, Chay. Na brawler. Compress muna, R1. Saan yung sa table na? Naka sa left. Balhala. Pumasok na left set ha. Pumasok na rin yung Compress party muna, nila Kobe nga left 3, pre. 2, 1, tara, baba. Item lock, 4 lang item lock ah. 3, ready, 1 up. Tara, balik na. Balik na L1. Wait lang, boy. Okay, nakatapak. Sa labas pa. Nakatapak ng right. Pumasok na right set. Buyan set ha, bullet. 3, 2, 1, tara, baba. First target, ready, 1 up. Yung sabi. Push. Makalugi ka dyan. Puro sordi dyan sa mid. Kaya nga, Wow. nawawasit ka ako eh. Yung Yamit yata yan eh. Wala, ba't nag-miss ako? Tara, Bali balik ka na. niya namin. Tangina. Aray ko po. Aray ko. Okay mo. Compress. Nakatapak left Forme pre. Nakatapak left. Compress. 3, 2, 1, tara, baba. Corny mo, boss! Pumasok Sorry, na sorry. left ha. Di ka na active. Ay, nako. Pumasok Tara. na left pre ha. Pumasok na left. Kinakalawang na nga boss eh. Kailangan ng Siyempre. practice. Siyempre. Siyempre. Ready, 1 up. Market tayo, Manisha. Oh, wala naman na bago eh.
Hindi pa kaya. Teka, kunin ko lang yung BDC ko pre. Wait lang. Saglit lang. Hindi pa rin kaya ng sabay. Kung wala nga ano. Wait lang boy ah. Tara, break L1, L. Finish ako. L. Compress sa L. May na lahat. Compress, entry. Pa-image ako, kaibigan. Tangina. Kontra pa ba? Ready, one up. Go. First target, uy! Wala. Wala ba si Alfred, Choy? Yeah, akit nyo. Hindi, dami kuya eh. Paano po may kuya? Tara, compress dito sa mid. 3, 2, 1. Tara pa right. Takita ka agad. Akitin nyo na kaibigan. Left and right. Ready, one up. First target. Sige, ubus nyo hanggang R2. Push R2. Wala. Nagpapatay. Oh, babak na. Okay, compress muna dito. 3, 2, 1, tara baba. Oh, pagkain oh. Ready, one up. Kaso naunahan kayo. Putang ino nyo. Tara, balik. Compress dito. Bilog muna. Compress and 3, 2, 1, track at mid. One up. Tara, compress dun. May namatay pa nga, kaibigan. Compress. Wait lang, pasok mo na mid, mga kaibigan ko. Okay, wait lang pre ah. 8, 7, 11 right na, 6, Ay, 5, 4, 3, 2, 1 up. Okay, 3, 2, 1, tara palit. Nakatapak. Wala pa pre. Nasa labas Oh, pa. compress muna. Balik. Sa labas pa. Compress muna, balik tayo dito. Saan to pumapasok? Nag-right pre, nag-right. 3, 2, 1, tara pa right. Right. 6, 5, 4, ready, 1 up. Pitable na. Sige, patayin nyo muna. Back, 6, 5, 4, 3, galing magdaan. Ready, 1 up. Tara, doon likod na. Ready, 1 up. Nag-left pre ah. Nakatapak sa left. Wait lang, wala pa ako. Di pa papasok. Tangina mo. Nasa left pa. Compress. Okay, nakatapak pa. 3, Pumasok na pre. 2, Pumasok 1, na. tara, baba. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 up. Ilan na dito niyang gobi, Chay? Aray mo. Sige, laban nyo dyan. Laban nyo. Ubusin nyo. Laban nyo pa. Pasok ulit, mga namatay. Tangina, namatay ako. Pasok ulit, flip. Ano daw tindot na agad? Yung Doki nasa gitna ah. Mag-okay daw, sige na. Compress, kaibigan. 8. Compress muna, namatay ako, kaibigan. 8, 7, Wala pa, sa labas pa pre ah. 5, Nag-right pre, 4, nag-right. 3, 2 pa ba yan? 2, 1 up. Nasa right boy ah. Itong inang yan, di ako makapatayan po. 1 up. Compress. finish ako. 3, 2, 1, tara, baba. Right. Ito may Right. Akit na kaibigan. R2, ready, 1 up. Kaya sa labas pa boy. Tara, balik. Sa labas. 8, Nag-mid pre, 7, nag-mid pre. 6, ito muna, 5, Ay hindi, 4, wait lang. Nag-left. 2, 1 up. Masok left pre ah, balala. 3, 2, 1, tara, baba. tabi kuya, takbo. Ito, pa-mid muna. Mid. Palabasin nyo, ready, 1 up. Tara, balik na. 3, 2, 1, tara, left. Left. Parang nga ako. Left, akit na, ready, 1, 2, up. Tara, compress muna, L2 gitna, asa kayo? Uy! L2 gitna, compress, pa-MH nga ako, boy. MH? Wala kang MH, kaibigan. And 3, 2, 1, tara, push R2, L2.
Uno, wala. Ito na, left and right, kaibigan. Ready, one up. Wala, nag-miss ako, boy! Shit! Motherfucking shit. Compress muna L2, kaibigan. Compress L2, compress. Lagi. Compress L2. Short up. Compress pa... B ako, Wait kaibigan. lang. Kaya nakatapak pa. Okay, Nakatapak pa sa right. Baba, Nakatapak. baba. Parto tayo. Nakatapak pa lang sa right. Nakatapak pa. Parto. Pumasok na pre ha. R1 na pre ha. Okay, dito lang muna. 8, 7, dito lang. 6, 5, 4, Andiyan din 3, yung 2, body. 1, tapos na, boy. Ready, one up. First target. First target! Naku po, kaibigan. Tanginang yan. Tanginang naglalak. Visit. Hindi makatira. Compress. Tanda na kasi. Ulul. lang. Ako yun. Compress and Kaya nasa labas pa. compress and 3 to 1 baba. Pabida kayo. Sila ko bien dun. Pabugaw nitong mid, ang dami nito. 6, 5. Ready, one up. Idoki. Idoki! Ilabas pa Okay, balala. lalaban to. Tanga. Hit ka pa. Yung isa. Yes. Sa. Compress. And 3. Compress. 3, 2, 1, trap ulit. Atapak na ng ano pre. Akit Ah, left. Ready, Wait one lang. up. Sa labas pa balala. Sa labas pa. Papasok na left. Balala. Okay. Dito lang. Pumasok na. 8, 7, 6, 5. Left and right na. 4, 3. Yung all kino, mauna dyan ha. 2, 1. Yung all kino, pwede na. 3, 2, 1. Ready, one up. Sabihin na yun. Uy, walang mapatay. Shake kayo. Nakabili na rin. Hindi ako makapatay, kaibigan. Pare ko Okay, na. nasa labas pa balala pre. Compress. And 3, 2, 1. Trap a mid. Okay, wala pa. Sa labas pa. Right side nung right Para side right. nung tour. Right side nung tunnel si Amit tapos kaliwa ano. Sentinels balala. Ito na. Ready, 1, 2, up. Pero di sa Arto, OIP. Nasa left ha, Sentinels balala. Tanginang mistype yan. Nawala. Ready, 1 up. Tara, balik na. R1. Kahit BA, nagmi-miss. R1, oh. Ilang miss? Ay, Compress. Tahimik ako. gago! 3, 2, 1. Tara, baba. Pwesto ka kuya. Baba. Ready, 1 up. Dudoki. 3, 2, 1. Drop left. Sa Bendet ka na boy. Ready, Abel, 1. ups. Okay, nasa labas pa pre ha, wait lang, nasa labas pa. Compress. Putang ina mo. Hindi na makapatay. Nakatapak ng right pre, nakatapak ng right. 3, 2, 1. Tara, baba. Pumasok na ng right ha. Balala sa NTOIP. O, tara. Lahat, Dr. Nels, tsaka ano, Yamit na nandyan. 6. Buyan. 5, 11, 8 na. 4, 3, 2, 1. Up. Boom, sabog. Archer na yun. Sorry. Bro, tayo. May nakita ko dito. Galing R2, kaibigan. Paano ako tulong? Compress mo na R1. Kaliwa, set. Nasa left. Wait lang, wala pa. Bumalik ng right. Compress 8, Ito sila ko. Nandito. 7, 6, Kunyari nga Nag-video tuloy. party nila ano. 4, 3, Nasa 2, mid pre ha, balala sa NT. 1. Up. Wait lang. Compress lang. 3, 2, 1. Tara, baba. Pamid. Wait lang ba yan? May gagawin lang ako saglit. Left and right. Ready, 1 up. Wait lang. May ako nire-report. May gagawin lang saglit. Lang saglit. Okay, compress na. Macro ko. Compress and 3, 2, 1. Tara pa left. Left. Ito na, gitna. Ready, 1 up. 3, 2, 1. Tara pa R2. Tara, baba. Kaboya. Ano ko rin ah. Ready, 1 up. Tara ba pa R2. R2. Compress mo na R2.
Ito na, harapan. Harap. Harap, ready wanap. Oray ko. Push nyo hanggang R1, boy. Push nyo hanggang R1. Push hanggang R1. Ay, boy. Pinutok ni Kuya Wahad yung kulangot. Yan. Tara pa R1. Pasok R1, mga namatay. Pango ng SP. Ito si Kobe sa mid, oh. Dito. Wait lang, kalma boy. Sorry. Focus muna. Nag-aarti pa kasi small. Text ng tigawat eh. 3, 2, 1, tara baba. Pamid. Wala, pamid. Ready one up. Hello. Sorry sa kuya. Okay, converse tayo dito. 3, 2, 1, tara pa left. Left, akyat na, ready, 1, 2, up. Kobe, no? Takbo. 3, 2, 1, tara pa R2. L2, ready, 1, 2, up. First target, ibigan. R2 pa, R2, kaltok. Tara, baba, tara, likod, L1. Meron L1 ah. 7, 6. Definite na, 4, 3, 2, 1, 2, up. Pangin na miss yan. Coach, hitable dito. Iwanap. Okay, compress. Pero sa Oh! 3, 2, 1. Tara, baba. Pa-mid. Sa Ang mid. ina ko namatay yan. Wala, tara pa right na. Patay ako sa mid, sorry. Ano kayo, Mish? Ilang. Right, ready, one up. First target, boy! Putang ina mo. Tara, push R2, ready, one up. Putang ina mo. Dami, wala na tutukan. Tara pa R1. Ito R1, oh, ready, one. Popol ko yung Josh yun. Yeah, sa labas pa. Wala dun. Compress R1. Papasok ng R, pre, ha? Pumasok ng R. R1, 8. Yung kagit yan ah. Walang nabibig, kaibigan. Ay, nakablay na niya. Okay na. Wala. Yung ganekos ha. Hindi nakabutas 3. yun. Compress in 3, 2, 1, tara pa mid. Ba't nga ako? About you. Ready, 1, 2, up. Tapo ya. Grabe yung tit ng Kobe, ah. 22, ah. Dito lang sa mid, compress in 3, 2, 1, tara par left. Nag-left, pre, ah. Nag-left. Left, ready, 1, up. 7, 6, 5, 4, ready, 1, 2, to go up. Don't petik. Tara, balik Nag- L1. Nag-aaway yung balala dito, tsaka yung Burimaw, pre. L1. Nakatapak right, pre. Nakatapak light. Nakatapak pa lang, ha? Hindi mo Oh, mababa. 3, 2, 1, tara baba pa mid. Pumasok na, pre, ha? Right, ha? Buyan, ha? Mid, ready, 1 up. Tara, balik na. Pare. At yan, pre, ha? Nandyan, ha? Lahat. Right. Right, R1 na, ready, 2, 3, 1 up. Ready, 1 up. Bobo. Tara, pa R2. Wala. Tara, balik, R1. Yan, sa labas R1, compress sa R1, boy. Compress. Nakatapak na ng left, pre. Compress. And 3, 2, 1, tara baba. Masok na, ha? Masok na left. 6, 5, 4, Kaya ka bito dito. 2, 1, up. Okay, baka laban nyo. Yung party ng Kobe nasa mid. Laban nyo. 1, 2, go up. 1, 2, 3, 1, 2, 3, eyes up. 2, 3, 1, up. Pick mo na sarili mo, ano? Yes. Balik na kaibigan. Okay, wala pa, nasa labas pa, pre. L1 na, L1 muna. L1. Nakatapak na ng right, pre. Nakatapak. Compress. Masok na. 3, 2, 1, tara baba. Masok na right, ha? Ay, gago. Mish ko. Mid, sila Kobe, red 1 na, first target. Tara. Ang ina mo, napatay pa ako. 1, tara pa right.
Ido ko rin. Try. Putang ina, nandiyan na kayo sa right. 3, 2, 1, up. Yung pinaka-pili. Yamite Nocturnals, tsaka ano, yung Sige, party laban nyo, nila. laban nyo. Kobe. Yung Nasa pita, nakabay na yan. Sa gitna. May combos dito. Bet mo, Choy. Bubuha mo lang. Combos. Sabi nung Ken. Combos. 3, 2, 1, tara baba. 24 na yung tek yun. Mid. Wala sa mid. Tara pa, left. Left and right. Ready. 1, 2, up. Left. R1 na. Ready, 1, up. Ready, 1, 2, up. Nakabay na. Tara, L muna lahat. L, magulo. And 3, 2, 1. Nag-R pre. Nag-R pre. Oh, tara pa R daw. Ito na, ready, 1, 2, up. Takbo. R, ready, 1, 2, up. Miss. Tanggi na ito, mali. Kobe oh. Habulin ko Kobe. Habulin. Patay. Patay. Anong hindi nagpapatsyanggaan ni Kus? Yan din. Next. Kaya sa labas pa. Kaya nasa labas pa. Oh, compress. Nasa labas pa. Three. Nakatapak ng right, nakatapak. Dito lang. Wala kayo mix. Nakatapak pa. Wait lang. Clashing sila dito sa labas eh. Gago. Compress muna R1. Yan na, galing R2. Ready, 1, up. Yan dito pa pre. Compress. Andito pa. 3, 2, 1, tara, baba. Pamid. Sabit siya na. Nakatapak pa pre ha, sa right ha. 1, up. Putang inang yan. Ayong sa... Compress Ang saya. dito sa bilog. Masok na right pre ha. 3, 2, 1, drop right. 7, 6, 5, 4, Malala lang yan. 3, Alam niyo ngayon, Pinoy. Ayaw kay Andy. 2, 1, up. Nakabay na yun, yung pita. Tang ina mo, mini stack. Okay, laban nyo. Tara, balik R1. Dito na, sige na. 3, 2, 1, up. Ikaw pa. Cancel ako. Yan sa labas pa. Compress, Nasa labas. macro ko. Nakatapak ulit ng right ha. Balala ha. Compress lang, compress dito sa R1. Nakatapak lang. Pumasok na pre. Right pre. 8, 7, 6, 5, Miss na. 4, 3, 2, 1, up. Yung pait ng kabiyan. Sige, Sige ba? laban nyo. 1, 2, up, compress lang. Compress, and 3, 2, 1, tara baba. Baba, pa-mid. Akit sa mid, ready, Nasa labas 1, up. labas pa. Yan nasa labas pa. Nakatapak ng left pre. Balala pre. Sige, mid. Yung Pasok na left, ah. Pinoy mo, sentinels muna, 3, 2, 1, tara palit. Sa left na. Pumasok na. Left, akyat. 5, 4, 3, 2, 1, up. Oh, kinang ina mo, di ko namatay dun, pare ko eh. Nulawa mo naman. Pasok, left, namatay yung bida. Andun Pasok sa right na left. Chay oh. Yung Kobe Chay. Tapos si Amity Sentinels ng Compress. Tournament. Compress muna, and 3, 2, 1, tara baba. Nakatapak right pre. Pumasok na right pre ha. Right. Inubos ni Kobe, kaibigan. Ano ba yun? Gago miss. Intro yun. 1 up. Gago. Three, 2, 1 up. Like, Ilan natin yun Chay? 29? Oo. Goblin. Compress. Negative 290 agad. 3, 2, 1, tara baba. Wait tayo, next.
Mid. Nakatapak pa, nakatapak ng left. Ready one up. Pumasok na left pre ha, pumasok left ha. Doki. Pumasok na left pre. 3, 2, 1, drop left na. Damage ka rin. Image mo Lex si Cavalier. Ready one up. One up. Sige. Left. Talaga, hindi pa naiiyak ako. Compress. 3, 2, 1, tara baba. Pamid. Wag na. Pa-right. Nag right pre. Right. Ready, 1, 2, up. Nag-beat yung Kobe. Compress sa right. Three, 2, 1, tara baba, pamid. Kaya nasa labas pa balala pre. Diyan ka lang po. Nakatapak ng right pre, nakatapak ng right. 3, 2, 1, tara pa right. Oh, speed up. Nakatapak ka. Pumasok na. Right. 8, 7, 6. Oh, gago ka. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tornado up. Pagi, shaky. Tapos na PK pre. Putang ina. Wala ko naisip po. Pares kami nag-message sa'yo. Sabi, Compress and galing baba. Ready, 1 up. Tara, compress image, boy. Party ko. Likod. Okay, Ready, nakatapak. 1 up. Nasa labas pa. Tara, mid. Mid. Nag-mid par. Nag-mid par. Hindi, wait lang. Nag-right pre, balala pre. Mid muna. 5, 4, 3, 2, 1 up. Okay, compress na. Yung ZGG. Si Engan. Compress. Saan kay Abu Bella? Patayin nyo na. 3, 2, 1. Tara pa left. Left. L2. L2 ba? Wala, gago. Asa right pre. Tara balik. Tara, baba. Nasa right. Baba. Parait daw. Patay ka na, boy. Di pala. Tara, push nakit na. 1 up. Abe na yun kagit ka. Tangin lang yan. Tara pa R2. Hindi na Tara pa R2, may tao. Tara R1 muna. Nasa labas pa. Nakatapak ng left. 3, 2, 1, Pumasok tara na ng palit na. Pumasok na ng left. Kasama yung party nila Kobe pre ha. Lahat nandyan pre, lahat. 4, 3, Pabulong ko lang yung 2, 1 up. Diba yun? Diretso. First target! Oh, kinangin na talaga. F3 ka na po. Ay, pumapasok pa pre ha, sa left pre ha. Yamite tsaka nung tunas pumasok ha. Laban niyo. pwede na yun, nasa box. Kobe, okay na mo. 1 up. Teka, 1 ounce. 1 ounce yarn. Okay, nakatapak pa. Wait lang. Nag-right pre. Pumasok na right. Compress muna. Kasi Hindi, wala. Wait lang. Compress na. Umalis. Wait lang. Nakatapak pa. 3 kontra pa, pamid. Nakatapak na left ha. Pumasok na ng left lahat pre ha. Tara, balik left. Buo yan. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 up. Ubusin nyo muna, boy. Bega, Warko! Compress. Okay, sa labas pa pre.
Compress, drop image nga boy. 3, 2, 1, trap baba. Nakatapak ng right, pre. Pa-mid. Nakatapak sa right. Ready one up. Pumasok na ng right, pre, ah. Pumasok na ng right. Tara, pa right. Ready one up. Hindi ako kakalit. Hindi makasakto. Sige, laban nyo dito sa right. Ready one up. Tumatay siya. Isa-isa ang trip. Wala akong yung reso. Compress. Bakit Strava dyan siyan? Maliit 3, siyan. 2, 1, trap baba. Hindi tayo gaging healthy dito, par. Pati H malawak eh. Nag-beat sila, pre. Pumasok na mid, pre. Left, Pumasok na mid. Nakatapak sa mid eh. Yung balala. Pero di pa pumapasok. Mid. Sabay nga ako. Okay, wala pa. Hindi, ubusin nyo Wala muna pa. dito sa mid. Balal. Nag-lip yung... Oh, nag-beat, pre. 8, 7, 6, Yung OIP na yung Five. galing lip, ah. 4, Dami na Three. alam mo. 2, 1. Compress sa macro ko. 3, 2, 1, tara. Pa right, left. Ready. Pa first target, ready one up. First target. Usa! Right ko. Sa si Sosu. Unahan. Tara, balik back. Nakatapak lang yung balala, pre. Wait lang, ah. Nakatapak ng right balala, pre. 3, 2, 1, trapa mid. Pumasok na. Whoop. Ng right, pre. Oh, right. 7, Lahat nandiyan, ah. Pati OIP na yun, ah. 5, 4, Banatan niya mga putang na ngayon. Hindi ka ubos na. Eh, napaba. Dalawa. Gilikod. Compress muna, R! Nahabol kayo ng habol. Ayun na, meron dito. Sa Wala pa, sa labas pa, pre, ah. Sa labas pa. Dito lang, R lang. Wala pa. Nakatapak ng right. Papasok ata ng right, ah. Tinatak pa tayo. Hit. Wala. Dito tuloy, ah. Oy! 4, 3, Nag-left, left and right. Patayin nyo muna to. One up. Nag-left yung balala. Ubus nyo na. Congress na. Entry. Galing baba. Ready, one up. Tangina talaga. 20. Pasok R, balik R. Kukulit nyo, par. Pasok R. Compress. 3, 2, 1, tara, drop image nga boy. Tara, baba. Wala pa, nasa loob. Mid. Ano pa? Ready, one up. Dito, gusto ko dyan. Tara, 3, 2, 1, tara, balik. Nag-right, Tara, Congress dito. nag-right, nasa right, pre, Sentinels. Yung, 3, 2, 1, tara, pa right. party ng Kobe, tsaka ano, yung Nocturnals ba yun? Yung N? Ready, one up. Tara, break na. Left. R1. Nakatapak na left, pre. Compress. Wait 3, lang, wala pa. 2, 1, tara, baba. Ayun na, pumasok na left, pre, ah. Mid, wala. Tara, pa left. Karambola na sa left, ah. Ready, one up. Ano ka daw, Troy? Kawa. Tara, break na. Ready? L1. Compress. Okay, nakatapak pa. Nasa labas pa.
3, 2, Tatapang 1, ka, tara, pre. baba. Tingin tayo Tatapang mid. ng harap. Mid, paubusin ng mid. Pumasok ng harap, pre, ah. Okay, palabasin muna natin to. 3, 2, 1, tara pa right. Nasa left yung mga Phoenix, pre. Tsaka party. Ito party ni Kobe. Right, takit na, ready, one up. Nag-mid yung party nila Kobe, pre. Tara, off na, in 3, 2, 1, tara likod. One up. Tara, pamid. Itong ina mo, ito. Okay, compress na sa macro ka. Bet lang ba yun? Compress muna sa mid. Sa labas pa, Compress sa labas. lang, huwag mo na kayo mag-abulpar. Patay yung party ko, boy. Wala yung balala dito, pre. Nag-right out tayo Compress, balala, pre. quadrop MH, 3, 2, 1, tara left. Nag-left sila, pre. Nag-left. Party nila Kobe. Ito, L2, ready, one up. Tara, palip na, likod, L1, ready, one up. Tara, balik na L. Compress in 3, 2, 1, tara pa mid. Wala yung balala dito, pre, ah. Baka nasa MF na yun, ah. Hindi ko nakikita dito sa labas, Tara eh. pa right. Wala, hindi nag-ulti. Abutin. Right. Nag-left sila, pre, ah. Nag-left, ah. Ito na. Ito muna. Exo, nakabihin. Ako si Nino. Tara, Nakabihin na rin. tara pa R1 na. Ito na, galing baba, ready, one up. Tara, balik, back, compress. 3, 2, 1, drop MT, tara baba. Mid, wala, tara palit. Ano ko rin ba? Ito na, ready, one up, first target. Ako ba't yan yung speed up? Tara ulo. Par 2. Okay, patayin nyo. Akin na ng chainsaw. Tapos L1 na, balik L1 na. Naka-speed up. Pumasok. Wala ba? Pumasok na left, pre, ah. Senti, pre, ah. 8, 7, 6, 5, Nandiyan Four. balala, pre. Pumasok 3, din. 2, 1 up. Yung balala, pre, ah. Pumasok na. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 up. Puta, ubus ka agad. Arbit ka ako. Compress. Tutukan ko lang. 8, Potongan. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 up. Nag-right, pre. Nag-right. Balala. Dito lang. Pumasok na right, ah. Okay, dito lang. L1 muna. Focus ako. Compress. 3, 2, 1. Tara baba. Tara pa right. Akat na. 3, 2, 1. Tara akyat. Akat yan. Kasi ako yan. Okay, bitaw mo. Jablo R1. dit yung depth 37, ah. Nasa left, pre, ah. Nasa left. R1 muna. R1. Compress. Lang MH. 3, 2, 1. Drop MH. Wala. 3, 2, 1. Tara sige. Baba nyo na. Baba. Nasa left lahat, boy. Buo, boy. Left. Nakatapak din yung balala sa left. Ayun, pumasok na. Ay, hindi. Wait lang. Patara pa L2. One up. Nag-ano yung balala. Wait lang. Okay, push nyo. Nag-right yung balala, pre. Okay, push nyo. Tsaka AP Tara Noy. ba, R2, tara, baba. Baba. Compress muna dito sa bilog. Compress muna, bilog. Compress in 3. Wala. Ito lang tayo. 3, 2, 1, tara pa R2. Nakasalubong yung Kobe dyan, pre. Tara pa R1. One up. Di naglaro siya, right? Compress.
3, 2, 1, tara baba. Kaya sa labas pa, sa labas pa. Pumasok ng mid pre. Mid, Wait mid, lang. mid, mid. Pasok ba? Ready, one up. Pumasok nga ng mid, pumasok ng mid. Okay nang naalay ako ron. Nag-SP, gago yun ah. Ay, wala. Umalis. Compress, Naglep. compress. Compress. Compress, compress. Uy, 3, nababaw sila. 2, 1, tara palit. Naglep na. Hindi nyo mawala kayo ng guild par. Ready, one up. Putang inang balala to. Bumalik na mid pre. Balala pre. Okay, compress na. L. Ililigaw ko kayo par. Huwag ka mag-report, Ken. 3, 2, 1, tara baba. Hindi nyo maligaw. Ready, left and right. Ready, one up. Tumilik, what? Okay, compress. So, compress lahat. Mga Compress kabayo ngayon. Oh, wala. Diba? Maganda. 3, 2, 1, tap. Mga nakakapangay, Leo. Oo, bakit Ganyan. yun no? Ready, one up. Exa, nakabay na. Gusto patayin nyo yan. Tapos balik kayo dito. Nandiyan pa rin pre sa left pre. Pumasok. Compress muna. 3, Lumala yung trapa nyo, no? 2, 1, tara baba. Mid. Ready, one up. Compress na. Compress. 3, 2, 1, tara palit. Tangina, inakit yung lip, oh. Bago mo, Deep. Hindi ako Ito, tara pa ito. Ready, one Nauna up. eh. Manhit ka talaga lang siya. Tara, balik na. L. L. Compress sa L. May mga napasok dyan sa L pre ah. 3, yung ZZZ. Puta, parang nilanggam yan ah. Compress. 3, 2, 1, tara pa mid. Nag-mid pre. Nag-mid. Compress dito. Oh. Nag-L Oh, ulit. compress muna mid. Mid bilog muna. Wala kayong mga patay gutom sa kill ah. Kukinginan nyo ah. Oh! Two, one, trap. Laban eh. Ito sa L pre ah. Ready, one up. Oy, putang ina mo, na-combo. Ay, God. Okay, compress na. Right. Ah, L. Ay, gago. City ko yan, wag yun nun, Tel. Naglalag ako. Oh, Okay, baba. Galing baba. 3, 2, 1, tara baba. Wala pa. Nilang, Okay. Ready, one up. Doki. Ito, mid. Wala. Nag-L pre. Nag-L. 3, 2, 1, tara palit. Bakit na, lip? Party ni Kobe sa mid. Ready, one up. Uy, Eldo. L! L! Ano yung L nyo? Arrow? L. Okay, L. Ay, left your right ah. Namatay tuloy yung Thanos. Inang Ay. yan. Matay yung bida. Grabe nga yung L nyo, Arrow. Left. Labas pa. Compress muna. Compress. Sa labas pa. Sa labas Namatay pa. pa. Sa labas pa. Sa labas pa. Wait lang. 3, 2, 1, tara baba pa mid. Ah, nasa Pinatay. mid. Tarantado. Nag-mid boy. Nag-mid boy. Ready, one up. 43 na yan ah. Hindi ba galit yan? Ilan na dead Lalaban niya? yung mga yun, no? Hindi na Ano, 43 Sila na. ZZZ oh. Mga alka sa Hindi ba galit yan? Compute natin mamaya kung ilan yung death niya. Ay, may ilang mga kati MMR yung ano niya. No, compress na sa macro ko. Ano ako, nagwawala na ako niyan. Sa labas pa. Sa Wala. labas. Wala na rin siya Compress. Ano boy? Wait lang. Wala pa. Oh, papasok pa lang eh. Wait lang. 3, 2, 1, tara left oh. Ready, one up. Kaya na. Nasa left na nga boy. Diyan doon sa left. Yummy Pero hotdog. Pero yung balala di mo mapapasok. Yummy hotdog. Kanya, kapigil ka nagbigay, hayop ka. Yummy hotdog. Ano nga eh? Yummy hotdog. May boss Eddie. Oh Yummy lol. hotdog, may 8, 7, 6, 5, 4, left and right. 3, 2,
1 to go up. 8 nakabili na yan. 8 na lalaki. Ano mo? Ako sa gilid. Nakakaliban ako. Yan Wala lang, nang yan lang. mga patay talaga. Gumana Yan na lang. na may sakit. Yan lang naman pipindot nun eh. Yung balala lang naman eh. Compress. Gago. Wala bang pala yun? Kalawa. 3, 2, 1, tara baba. Oh. Wait lang boy, nakatapak pa eh. Tara pa right. Ang ginawa. Right sila pre, pumasok na. Nakapasok na. Right, Oh. right, left and right. 2, 2, 2, 2, 2. 1 up. Tang, ina mo, wala akong napatay doon. Bago ka. Yummy hotdog may tanas na eh. Yeah, may hatid my boss Eddie. Aray mo ah. Wasok ulit pa. Promise lang. Nag-mid ulit ata boy. Not sure ah. 3, 2, 1, tara pa mid. Pa mid daw. Ay, gago ka Pamid. Dahil mo na mid, ready 1 up. Nasa lip yung balala. Left yung balala. Huwag mo na rin ba yung Compress. 3, 2, 1, tara baba. Lalabas ba? Ito na. 31, 2 up. Nag-right yung party nila Troy. Compress. Balalasad. Wala eh, nag-left yun, nag-left. umakyat ata May yun. kontra, macro. Pipindot ata. Ito no. Ito Yeah, no, boy, ready yeah. Ano 1. mo nag-iwalay oh. Wawa. Ready 1 up. Gago. Wala kami na ito. Wow. Kawawa naman ng mga to. Wow, delay. Racket na. Wala ka to. Wasak ang kulangot par. Tara pa R1. Oh. Cool down. Oo. Compress sa R1. Nasa mid pre. Wait lang, wala pa. Focus dito muna. tuloy. Compress. Tara na, may Compress. Nakatapak na left. Nakatapak na left. 3, 2, 1, tara pa Nakatapak na mid. left pre. Yummy hotdog na. Ito na, ready 1 up. For target! Boom! Walang sumabay, kaibigan. Ano yun? Gago ka, nakabitaw yung doki. Ang ina mo, pinuno ako na yun, kaibigan. Hindi nyo si... Ang ina talaga. Mabibi ko talaga kayo. Ang inang yan. Hindi nyo... Tangina. Anong oras yun? 56? Sige, review natin mamaya. Tanginang yan. Hindi ko tumitira, kaibigan ah. Tirahin nyo kasi. Galingan mo din tayo. Tanginang yan. Pinasaunan. Tanginang yan oh. Unahan ko na, walang 3. Promise muna. Nag-right yung ipin. Ito, yung gitna mo na oh. Pinapatay kayo. Yummy may hotdog matami. 3, 2, 1, tara. Pumindot na. Bamid. Ito sure, sisipa to. Pumindot para. Yes sir. Ito sure, sisipa Yummy to. hotdog may tami. Compress dito, platform. Spicy hotdog. Platform kaibigan. Wala Platform. na to. Ay, Oh, sabihin ako. ni Agay, ni Ayay4, ni Gupal, ni Puchay. 3, 2, 1, trakyat. Wala na. Ready, 1 up. Tagal yun. Pinanata ko na. Oh, kinangin yan. Minanatang ko na. Nasa nyo. 3, 2, 1, tara baba. Tangin na gusto. Triple L2. Nag-ar pre. Oh, tara balik. Nag-ar, pumasok na Hindi nga. ka naman kasamaan na. Makakasalubong niyo sila Kobe dyan pre, tsaka yung balala. Sige, sama-sama. Compress muna dito. 3, 2, 1, tara push. Oh, chew. Okay, nangin na 3, 2, 1. nitong party na to. 1 up. Tangin ng kaibigan ko. Delay talaga. Hindi, par, sabay lang tayo doon. 5, 4, Wala, lumabas. 2, 1 up. Nag-left boy. Sige. Takay na. Compress muna dito. Compress. And 3, 2, 1. Tara baba. Sige, akit muna tayo mid. Mid. Patayin niyo sila Kobe. 1, 2, 3 up. Okay. Ano mo, sumigaw sa dami. Compress and 3,
2, 1, tara pa L. Ito na. Unahan nyo na yan to, kaibigan. Ready, 1, 2, up. Nag-ari yung party nila, Nakakamiss Kobe. pala sinasakal ka na, ya. Tara. Uy, namatay ako, boy. Ano ba yun? Medyo dirty ka dun ya. Tangina. Pasok mo na L muna lahat. Medyo dirty ka dun. Ayun, nasa gitna niya si Iran. Oo, sa gitna nyo. Patayin nyo na yan. 7, 6, 5, 4, 3, Ayun o. 2, 1. Nag-right yung malala, pre, ha? Pumasok na right, ha? Sige, ito muna. Nocturnals. Pagkain muna. Compress. And 3, 2, 1. Tara, L2. Naligaw na naman ako. Bobo. Pipindot ata yan. Pipindot ata sa MFN, pre. Ako. Wala ba? Wala na pala, di nakabot. Compress muna dito, kaibigan. Compress muna para makaabol yung ibang tropa. Compress. Hanapin mo yung Thanos, boss. Makamatay nga. Compress. Asan yung Thanos? 3. Oo, huwag nyo na ako tignan. Misa nakalabang na One. ko eh. Tara, push. R2. Tara pa, R1. Kill, Ready, kill, 1, shot. 2, up. Kill, Target, right, kaibigan! Putang ina, Ang ina mo. Diablo ka Kahit talaga! ka talaga mag-delay. Pukin ang ina mo! Kailan ko. Ito pa. Putang ina mo, nareso ko, job. Boy, ah. Ako mo, Jordan. May hotdog, may tami. Tara, Patay niyo balik na R1. Patayin nyo yung naka-dragon. Ako, madrag. R1, compress, dami and 3, 2, 1, tara, gitna, pamid. Gago. Sumigaw rin ng gago. Sumigaw din. Sumigaw sa mga dami. Ako lapit sa akin yan, yo. Putang ina nito May mga to, hotdog, may inabis. tami. Okay, Ako napakapatay, siya pala nakakapatay. mahina.